Gerald, ito na yung ano mo, order. Yan, separate ko na lang talaga. Wala ko'y choice. Wala ko'y ano. Wala ko'y carton. Ito lang. Delivered today, early in the morning. So I need to wake up early. Sa importanteng friend. O, diba? Salamat, Gerald. Nagpabuhat na lang ko, Gerald. Kay 12 ni siya kabuo. Kay alanganin na po ng 6 kung mag-bouquet. So, murag 12. Medyo pricey. Ikaw na bahala ni ha? Sa bayan. Pitaway, okay lang na. Pabuhat na ako. Sa'yo kay kung abot din no. Mga alas 7 o imidya. Kay traffic na niya sa downtown. Ayan. Ingani ang 12. Niya, ipakuha na ako blue. Kay blue man imong request. Ayan. Paano ginawa ang iyang bouquet? Yan, i-surprise natin si Darwin kasi surprise daw sabi ng boyfriend niya. Ayan, dito siya nagtatrabaho. Kaya, ayan. Hi! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Gawas na. Igawas kay gihatag ni. Pasadyong gisayuhan ako ani. Sa imong darling. Oh, daga. Oh, dara. Nag-order siya sa cake. And then your bouquet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, dawata po ng cake na unsa. Oh, your favorite and moist. Dili ka dapit. Ha? Siyempre mong darling. Wa ka na surprise or na surprise? Super. Bukasan ang cellophane B. Ayan, na-surprise siya. Di ba? Gipabuhat pa ko na siya. Nakoy time lapse. Yeah. Picture with the cake. Thank you, darling. Thank you, darling. Doon ay kabuok. Ako na lang gingani pag cake. Yan na siya. Di ako, anak lang. At least. Ayan. Di ba? Ang isa na, adira pa. So, na picture sa. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Okay. Happy kay siya. Diba? To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Darwin. Thank you, Gerald. Thank you, darling. Diba? What a nice couple. Yeah. This is from Germany na order. Diba? Yan. Thank you. Bye. Birthday, Darwin. Happy birthday, Darwin. Thank you very much. Ito yung handa namin. Ito yung binigay ng darling niya. Bouquet. Ayan. So, let's eat now. Ito lang yung gift ko. Kaulam. Ayan, blessing this guys. Diba? Order niyan from Germany. Diba? Germany ba sa karon, no? Sa Germany. Germany. Ayan, Kaon na mi ha, mag-brunch na mi. Okay.